नमस्कार जय जगन्नाथ। तो एबे आमे गीता ज्ञान पुणी आरंभ करिबा। तो आज मोर गीता ज्ञान रे मु आपन मानकु सुनेबी 9 नंबर श्लोक, प्रथम अध्याय 9 नंबर श्लोक पृष्ठा 46 रे। तो एबे आमे सुनिबा गीता श्लोक रे कोन अछि, श्लोक कोन अछि देखिबा, तापरे कोन व्याख्या है देखिबा। आसनु मैं आरंभ करूची। ता पूर्व मु गुरुदेव को टिके वंदना कर दउची। मोर गुरुदेव को प्रणाम करिकी मु आपन को गीता ज्ञान सुनेबी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ଏବେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଆମର ହଉଛି ଗୀତାର 9 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। 8 ଶ୍ଲୋକ ଆମେ ପଢି ସାରିଥିଲେ। କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ, ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ, ଆଉ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲେ। ଏବେ ଆମେ ପଢିବା 9 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। କଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମନେ ପଢୁଛି। ଅନ୍ୟଚ ବହବ ସୁରା ମଦର୍ଥେ ତ୍ୟକ୍ତ ଜୀବିତାଃ नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। कहछि अन्यच बहव, अन्यच बहव अछि एमानक छडा सुरा मदर्थे आहुरी मध्य मदर्थे अछि मो पाई त्यक्त जीविता। त्यक्त जीविता अर्थ एठी कोन, जीवनर आशा त्याग करि देइथिबा, माने मो पई आउरी एमिति वीर अछंती जो माने जीवनर आशा मध्य त्याग कर देछन। तार कहया कथा एटा देखंतु, अन्यच बहव सुरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा। नाना शस्त्र प्रहरणा अर्थ हेउछि कोन, नाना प्रकार शस्त्र अस्त्र रे सज्जित सर्वे युद्ध विशारद, समस्त युद्ध निपुण। एठी कोन कहउचंती ना, एठी कहउचंती एमानक छडा मो पाई, किए कहउचंती ना दुर्योधन कहउचंती एमानक छडा मो पाई जीवनर आशा त्याग कर देथिबा आहुरी बहु सुरवीर मध्य नाना प्रकार शस्त्र अस्त्र रे सज्जित होई उपस्थित अछंती, सेमाने समस्ते युद्धरे निपुण। देखंतु फास्ट जो तांकर थिले महारथी माने कर्ण हैला, तापर तांकर पितामह भीष्म हैला, तांकंग विषय तांक मानक विषय कहि सारिया परे एठी दुर्योधन कहउछि ओ पक्षरे आहुरी एमिति मध्य योद्धा अछंती जीवनर आशा त्याग करिकी शस्त्र अस्त्र रे सर्जित होइकी अछंती, आहुरी एमिति बहुत सब अछंती। तापर आ गोटे कोन कहला प्रश्न एठी आसिला। प्रश्न कोन आसिला ना, एही श्लोक रे प्रश्न आसिला, एही श्लोक रे भाव कोन। भाव अर्थ होछि ना, यहा पूर्वरु शल्य, वाल्मीक, भगदत्त, उत्तवर्मा एवं जयद्रथ आदि महारथी को नाम निया जाय नाही। एही श्लोक रे से समस्त को देखाई दुर्योधन निजर मन कथा प्रकाश करूछंती मो पक्ष रे जेउ जेउ सुरवीरଙ୍କ नाम मु आगरु कहिछि सेमानଙ୍କ छडा आहुरी बहु योद्धा मध्य तरवारी गदा त्रिशूल आदि हाथ रे धरा जाइथिबा शस्त्र रे एवं बाण तोमर शक्ति आदि निक्षेप करा जाउथिबा अस्त्र रे भल भाव सज्जित होई रहिचंती। सेमाने युद्ध कला कुशल महारथी एवं समस्ते मो पाई प्राण मध्य उत्सर्ग करदेवाकू प्रस्तुत। एथुरु आपण एतिकी बुझंतु जे सेमाने मरिबा पर्यंत मो पाई प्राणपणे युद्ध करिवे। तो सेमाने ए कथाटा किए दुर्योधन तांको गुरु आगे कहउचंती। तो एमिति सब योद्धा माने अछंती जे कि मो पाई मरिया पे पछेबेनी, आउ शेष पर्यंत तांको प्राण थिबा पर्यंत सेमाने युद्ध करिवे। आउ गोटे श्लोक पढ़िबा, हमें दीटा श्लोक आज व्याख्या करिया, बेसी करियानी। आउ गोटे श्लोक कोन लिखा है 10 नंबर श्लोक गीता ज्ञानर कोन लिखा है, अपज्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तुइदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। आर माने कोन देखंतु, अपज्याप्तं तदस्माकं, आर माने देखंतु कोन कहला एठी ना, बलं भीष्माभिरक्षितं। एटी भीष्माभिरक्षितं माने कोन ना, भीष्मଙ୍କ द्वारा रक्षित। भीष्माभिरक्षितं अर्थ हेउची भीष्मଙ୍କ द्वारा रक्षित
अस्माकं अस्माकं पदर अर्थ कौन लिखा है आंभ मानकर अस्माकं अर्थ हूँ आंभ मानकर तत् हूँ से बल हूँ से बल सेना बल अर्थ हूँ सेना अपर्याप्तम अपरिमित माने आमर बल ये अपरिमित कहते तो सबु दृष्टि अजय तू हूँ एवं भीमा भीमा भी रक्षितम भीमों द्वारा रक्षित भीमों द्वारा रक्षित भीमा भी रक्षितम हूँ भीमों द्वारा रक्षित एतेसाम हूँ एमानकर एतेसाम इद इदम इदम हूँ यही पुणी आसला बल माने सेना पर्याप्तम परिमित अर्थात यहाँ जय करने अति सहज से कहते कौन ना शत्रु पक्षर जो सेना अच्छा से बल परिमित गोटे सीमित तो आमर हूँ असमित माने आमर अपर्याप्तम आमर बलर किसी सीमा ना तो तांकु सहज करवा आमको अति सहज तांकु जय करवा आमको अति सहज हेब किए कहते ना दुर्योधन कहते कौन लिखाई लिखा भीष्म द्वारा रक्षित आंभ मान सेना अपरिमित अर्थात सर्व दृष्टि अजय एवं भीमों द्वारा रक्षित एमानकर रक्षित सेना मानकर परिमित अर्थात यह जय करवा अति सहज भीष्म द्वारा रक्षित आंभ मान सेना अपरिमित अर्थात सब दृष्टि अजय एवं भीमों द्वारा एमानकर यही सेना परिमित अर्थात यह जय करवा अति सहज एकदम फास्ट कहली कि से कहते ना भीमों द्वारा जो सेना अच्छा से जय करवा अति सहज आमर पितामह भीष्म द्वारा जो सेना अच्छा से बहुत बलवान तांकर बलर किसी सीमा ना ये प्रश्न आसला ये दुईटा श्लोक आज आम पढ़ा तार व्याख्या करिया भल व्याख्या अच्छी शुणु मुझे कौन कहूँ देखो कौन लिखाई प्रश्न प्रश्न कौन देखा गोटे प्रश्न अच्छी प्रश्न प्लस उत्तर गीतार ना दुर्योधन निज सेना को भीष्म पितामह द्वारा रक्षित एवं अपरिमित कही केउं भाव देखाई प्रश्न उत्तर कौन आसला ना यह द्वारा दुर्योधन कारण सहित निज सेनार महत्व सिद्ध कर वक्तव्यर अर्थ है आमर सेना उपरोक्त बहु महारथी द्वारा परिपूर्ण परशुराम परी वीर सम्मुख में समाप्त तथा भूमंडल अद्वितीय वीर भीष्म पितामह द्वारा सुरक्षित एवं संख्यार पांडवों सैन्य अपेक्षा 4 अक्षणी अधिक यहीपरि सेना उपरे विजय लाभ करिया काहारी पक्षरे संभव नुहे आम सेना समस्त प्रकार अपर्याप्त अर्थात आवश्यकता ठारू यथेष्ट अधिक शक्तिशाली अते सर्वथा अजय महाभारत उद्योग पर्वर 55 अध्याय जोठारे दुर्योधन धृतराष्ट्र सम्मुख निज सेनार वंदना कर प्राय यही महारथी नाम नहीं तथा भीष्म द्वारा संरक्षित बोली कही से महत्व व्यक्त कर दुर्योधन स्पष्ट शब्द कहते कौन कहते गुणहीन परेशांच बहु पश्यामि भारत गुणदोयं बहु गुणात्मनश्च विषापते अर्थात हे भरतवंशी राजन मु विपक्षर सेना को बहुलांश गुणहीन देखुची एवं निजर सेना को बहु गुण युक्त तथा परिमाण गुणर उदयकारी बोली मन करुछि तेणु मोर परास्त हेबार कौनसी कारण नाही किए दुर्योधन जाई कहउछंती कि जेतोले पितामह भीष्म पाइथिले इच्छा मूर्तिर वरदान तो समस्त जानी हरई पारे कौन मारी भी पारे जो पर्यंत सी न चाहती से के मरबनी तो से जो अहंकारटा दुर्योधन मन थिला कि आम पक्षरे अमर सेना अच्छा अमर सेना आमर जो सेनापति सी हूँ अमर केवे मरबे ना जदि आमर सेनापति अमर केवे मरबे तो आम युद्ध के हारू ना तापर भी आउ गोटा कथा हूँ कौन पांडव मान 7 अक्षणी आंकर है 11 अक्षणी कौरव मानकर जो दुर्योधन सेना थिले 11 अक्षणी आउ पांडव मान सेना थिले मात्र 7 अक्षणी आंकर 4 अक्षणी सेना अधिका तो ये कहीं डरवे ये स्वाभाविक भाव कहे ना आम जितु बोल अक्षणी मान के जानते गोटे अक्षणी अर्थ हूँ 2 लाख ना 2.5 लाख एमती पाखापाखि सैन्य गोटे अक्षणी सब हाथी घोड़ा सब मिसिकी हाथी चालक घोड़ा चालक आउ अश्वपथ सब मिसिकी एमती आसती कौन तो मुझे तो भलसे जानी से विषय छाड़ू जहाँ भी हो
ତ ସେଇ କଥା ସେ ଏଠି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଏମିତିଆ ଏତେ ବଳ ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେ ଆମେ ହାରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଆମେ ଜିତିବାଟା ଥୟ। ସେ ଯାଇକି ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ମୂର୍ଖ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେ ଜାଣିନି ଯେ ତ ଭଗବାନ ଚାହିଁଲେ ଅମର ସେନାକୁ ବି ମାରିଦେଇ ପାରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଏକଥା ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭଗବାନ ବୋଲି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ମଣିଷ। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କେବେ ଭଗବାନ ମାନୁ ନଥିଲା, ସେ ଭାବୁଥିଲା ଇଏ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷଟେ। ଏଇଭଳିଆ କେତେ ବଡ ଭୁଲ କରିଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଇ ଭୀଷ୍ମ ପର୍ବରେ ଯେଉଁଠାରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଗରେ ପୁନର୍ବାର ନିଜ ସେନାର ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଗୀତାର ଉପରୋକ୍ତ ଶ୍ଲୋକଟି ଅବିକଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କହିଦେଇଛନ୍ତି। ତାହାର ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଐକୈକସ୍ୟ ସମର୍ଥା ହି ସ୍ୱୟଂ ସର୍ବେ ମହାରଥା ପଣ୍ଡୁପୁତ୍ରାନ୍ ରଣେ ହନ୍ତୁ ସୈନ୍ୟାନ୍ କିମୁ ସଂଗତା। କଣ କହିଲେ ନା ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଏପରି ମହାରଥୀ ଯେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏକାକୀ ସୈନ୍ୟ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବାକୁ ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ସମସ୍ତେ ମିଶି ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ତେବେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବେ। ଏଥିରେ କହିବାର କଣ ଅଛି? ଅତଏବ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଶବ୍ଦର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନିଜ ସେନାର ମହତ୍ଵ ବ୍ୟକ୍ତ କରି ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଶବ୍ଦରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନିଜ ସେନାର ମହତ୍ଵ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ ଏହି ଶ୍ଲୋକଟି ନିଜ ପକ୍ଷର ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହିପରି କହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି କଣ ଆସିଲା ନା ପାଣ୍ଡବ ସେନାକୁ ଭୀମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରକ୍ଷିତ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କହିବା କେଉଁ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି? ପାଣ୍ଡବ ସେନାକୁ କାହିଁକି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କହିଲେ ଆଉ ଭୀମ ରକ୍ଷିତମ କହିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ? ଆସନ୍ତୁ କଣ ଉତ୍ତର ଲେଖା ଅଛି ଦେଖିବା। ନା ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପାଣ୍ଡବ ପକ୍ଷର ନ୍ୟୁନତା ସିଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବାର କଥା ହେଲା ଅର୍ଥାତ୍ ମାନେ ଏଠି କୁହାଗଲା ଯୋଉଠି ଆମ ସେନାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ, ତାଙ୍କ ସେନାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ଭୀମ। ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ସମକକ୍ଷ ନୁହନ୍ତି, ମାନେ ଭୀମ କେବେ ବି ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ସମକକ୍ଷ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ କି ସମକକ୍ଷ ନୁହନ୍ତି। ରଣକୁଶଳ ଶସ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ନିପୁଣ ପରମ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟାରେ ଅକୁଶଳ ସ୍ଥୂଳ ବୁଦ୍ଧି ଭୀମଙ୍କ ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି? ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ସେନା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ସୀମିତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଆମର ସେନା ସହଜରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିପାରିବେ। ମାନେ ଭୀମକୁ ସିଏ ଗୋଟେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଭୀମଙ୍କର କିଛି ବଳ ନାହିଁ, ଭୀମଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ବୁଦ୍ଧି, ଭୀମଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ଆଉ ଭୀମଙ୍କର ଏତେ ରଣକୌଶଳ ଭଲ ନାହିଁ। କିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ତ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଭୀମ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଏତେ କୁଶଳୀ ସୈନ୍ୟ ନୁହେଁ, ଆଉ ସିଏ ଯୋଉ ସୈନ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ବା କେତେ କୁଶଳୀ ହେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ସେ ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ କୁଶଳୀ, ସେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଆଉ ସେ ଜ୍ଞାନୀ, ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ସେନା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବଳବାନ। ତ ଏଇ କଥାକୁ ସେ ତୁଳନା କରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତମ ଆଉ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତମ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ସେନା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆଉ ଆମର ସେନା ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ, ତାଙ୍କର ବଳ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆଉ ଆମର ବଳ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ। ଏଇ ବିଷୟରେ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ପଢିବା, ହେଲେ ଆଜି ନାହିଁ କାଲି ପଢିବା। ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 11। ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 11ରେ ଆହୁରି କିଛି ଭଲ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ତ ଆଜି ଆମେ ବିରାମ ନେବା ଏଇଠି। ଆଜି ପାଇଁ ଗୀତା ଜ୍ଞାନ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି ଆମେ କାଲିକି ଦେଖାହେବା ଗୀତା ଜ୍ଞାନରେ ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 11ରେ। ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 11ରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ହର ହର ମହାଦେବ।